여러분들을 또 이렇게 볼 수 있어서 하나님께 감사드리고 모든 분들께 감사드립니다. Estoy agradecido al Señor y a cada uno de ustedes por este reencuentro que tenemos con cada uno de ustedes. 다들 이 시간은 일하는 시간인데도 여러분들께서 시간을 내서 또 하나님의 말씀을 같이 이렇게 볼 수 있어서 감사드리고요. Sé que es horario de trabajo, ¿no? Pero aún así dieron su tiempo para estar aquí con nosotros. 그래서 참석하고 싶어도 참석하지 못하시는 분들을 위해서 아마 지금 녹화도 하고 있는 것 같은데요. Hubo algunos hermanos que sí quisieron estar en este seminario, pero por su trabajo no pudieron estar. Entonces se está grabando el estudio, el seminario. 하나님께서 우리와 함께 하셔서 은혜를 우리에게 허락하시는 것처럼 또 영상을 통해서 보시는 분들에게도 그러한 은혜가 같이 있기를 바랍니다. Así como nosotros seremos bendecidos por su palabra en este lugar el día de hoy, también que la misma bendición llegue a los hermanos que luego van a escuchar la grabación. 오늘부터 제가 토요일까지 3일 동안 여러분들에게 말씀드리고 싶은 내용은 사도 바울의 전도 여행입니다. 1차, 2차, 3차 전도 여행에 관한 그런 어떤 내용을 말씀드리려고 합니다. Durante el día de hoy, mañana y hasta el día sábado, que tendremos el seminario mensual, durante estos 3 días, el tema que quiero compartir con ustedes es acerca de los viajes de Pablo. Primero, segundo y tercer viaje de Pablo. 1차 선교 여행부터 3차 선교 여행까지의 내용은 사도행전 13장서부터 21장까지의 내용입니다, 사실은. Y los viajes de Pablo lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13 hasta el capítulo 17. 21장까지. capítulo 21. 그래서 1차, 2차, 3차 선교 여행의 본문이 그렇게 이야기되어지고 있는데 저는 그 3차 선교 여행 그 이후 토요일 날에는 3차 선교 여행 그 이후 그러니까 21장서부터 28장까지의 내용도 토요일 날에는 아울러서 생각하면서 좀 결론을 내리고 오늘 하나님의 복음을 전하는 하나님의 사람들이 어떻게 살아야 될지에 대한 어떤 그러한 부분까지도 좀 같이 생각을 해보려고 합니다. Aunque los 3 viajes de Pablo nos narra en el libro de Hechos capítulo 13 al 21, el día sábado quisiera compartir un poco acerca de él después de ese tercer viaje que nos habla del capítulo 21 hacia atrás, ¿no? Entonces, en base a estos pasajes, sería bueno que podamos reflexionar cómo es la vida de un ministro de Dios. 그래서 21장서부터 28장까지의 내용은 바울이 예루살렘에 올라가서 사로잡히죠. 그리고 로마까지 가는 어떤 이야기가 성경 안에 이야기되어져 있습니다. Y así como bien sabemos, del capítulo 21 de Hechos hasta el capítulo 28, podemos encontrar la historia donde Pablo llega a Jerusalén, es arrestado y es llevado como preso a Roma. 그래서 토요일 날 첫 번째 시간은 어떤 그 부분을 이야기하겠고요. 그리고 이제 토요일 날 두 번째 시간에는 예레미야의 그 마지막 그의 사역과 그리고 예레미야의 마지막 생애에 대한 어떤 그 부분을 좀 예레미야 안에서 좀 살펴가면서 마무리를 지어 보려고 합니다. Entonces, quizás el sábado, en la primera hora, abordemos sobre la vida de Pablo, sus últimos tiempos, y también en la segunda hora, si el tiempo nos permite, hablaremos sobre el profeta Jeremías, también de su último tiempo. 예. 왜냐하면 그 사역자들의 어떤 삶 자체가 과연 하나님께서 어떻게 그들과 함께 하시면서 그들의 생을 마무리 짓게 하시는지에 대한 어떤 그 부분은 우리가 일반적으로 생각하는 그 생각과 너무나도 동떨어진 너무나도 다른 차원에서 하나님께서 이끌어 가시는 것을 성경을 통해서 볼 수 있기 때문입니다. Lo que me gustaría hacer a través de estos 2 ejemplos de los personajes de los ministros de Dios es ver cómo Dios guía la vida de estos hombres, la vida de sus ministros,
de qué manera Dios lo va guiando, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos un concepto totalmente diferente a la forma de obrar de Dios. 오늘 저는 이제 사도행전 13장부터 이야기를 시작해야 되는데 그 전에 저는 요즘 그 며칠 동안 열왕기 하를 묵상하고 있습니다. Antes de entrar al capítulo 13 de Hechos, que sería el tema de hoy, me gustaría antes ir a primer libro de Reyes, porque segundo libro de Reyes, porque es el pasaje que en este momento yo estoy meditando. 예, 오늘은 제가 열왕기하 6장 1절서부터 14절 말씀까지의 내용을 묵상했는데요. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, 1절부터 14절까지. versículo 1 al 14. 그 내용을 통해서 내용을 제가 잠깐만 1장서부터 6장 사이에서 이야기되어진 내용을 잠깐만 좀 언급하고 그리고 사도행전으로 넘어가도록 하겠습니다. Voy a ser breve para mencionar de manera resumida lo que yo vengo meditando del capítulo 1 al 6. 6장 1절부터 7절까지는요. 여러분들이 잘 아는 사건이죠. 예. Aparece una historia en el capítulo 6, versículo 1 al 7, una historia muy conocida. 엘리사와 그의 어떤 선지자들이 함께 살기에 너무 공간이 좁아서 조금 더 큰 장소를 이렇게 만들기 위하여서 나무를 하러 갔는데 도끼가 물에 빠져서 이렇게 있었을 때에 그 도끼는 빌려온 도끼였기 때문에 엘리사가 다른 나뭇가지를 베어서 물에 던지자 도끼가 떠오른 어떤 그 사건의 이야기가 1절부터 7절까지 이야기되어집니다. Es una historia conocida donde Eliseo juntamente con sus discípulos estaban habitando en un lugar y ya se le hizo muy estrecho, ¿no? Muy pequeño. Entonces, en eso fueron a buscar ¿cómo se dice? Ramas de árboles y en eso se le cae el hacha al agua. Y por eso Eliseo tiene que 다른 나뭇가지. otro palo, echa otro palo para que el hacha se flote, ¿no? 그래서 물에서 도끼가 떠오르는. Dice, y lo echó allí e hizo flotar el hierro. 뭐 이거 도대체 말도 안 되는 이야기가 성경 이야기 되어집니다. Es una historia que, o sea, no lo podemos creer, ¿no? 도끼가 물에 빠졌는데 도끼가 둥둥 떠오른다? 그게 상식적으로 이해가 안 가는 얘기잖아요. Porque echó un palo al agua y flota el hierro. ¿Es algo lógico? Ilógico. 그런데 우리는 성경을 통해서 그 말씀을 믿고 있잖아요. 그렇죠? Pero nosotros creemos en esta historia como verdad o no. 그래서 보통 사람들은 우리를 볼 때 저 돌았다고 그러죠. Por eso las personas nos ven a nosotros creer en estas palabras de locura y nos dicen tan locos, ¿no? 예, 우리는 그런 사람들입니다. Y nosotros somos así, creemos en esta palabra. 근데 오늘 아침에 이 말씀을 보면서요, 그런 생각을 한번 해봤습니다. Y en esta mañana, meditando en esta palabra, yo pensaba lo siguiente. 그 당시 엘리사면은 우리가 잘 아는 대로 그 성경에서 계속 엘리사를 하나님의 사람이라고 이렇게 이야기합니다. Si ustedes leen estos capítulos donde es presentado Eliseo, el profeta Eliseo, constantemente presentando a Eliseo lo llama el varón de Dios. 그리고 엘리사를 통하여서 하나님께서는 많은 이적들을 일으키는 그런 어떤 이야기들을 성경은 보여줍니다. Y también la Biblia narra muchas historias donde Eliseo realiza diferentes milagros utilizados por Dios. 그리고 엘리사에게 지금식으로 얘기하면은요. 신학생들이 선지 생도들이 한 100여 명씩이나 이렇게 있었던 것을 성경은 우리에게 보여주고 있는데. Y también la Biblia en esta historia nos está mostrando que Eliseo tenía bajo su liderazgo unos cientos de, si hablamos en términos de hoy, serían seminaristas, ¿no? Estudiantes de teología. 그런데 가난했습니다. Pero eran pobres. 그 나무를 하러 갔는데 오늘 성경에서 도끼를 장만할 그 100여 명이나 되는 사람이 있음에도 불구하고 도끼가 없어서 도끼를 다른 사람에게 빌려올 정도로 가난함이 있었고요.
Y si vemos la historia del día de hoy, fueron a cortar madera y llevaron un hacha que ni siquiera era de ellos. Tenían que ir a pedir prestado ese hacha. 예. 그리고 4장을 보면은요. Y si vemos en el capítulo 4, 예. 먹을 것을 위해서 솥발을 그러니까 국을 끓여야 되는데 재료가 없어서 산에 가서 나무를 캐다가 국을 끓이고 그런데 거기에 독이 들어 있어서 먹지 못하는 어떤 그런 이야기도 성경에 있지 않습니까? también aparece otra historia que tenían hambre y querían preparar una sopa por lo menos para saciar el hambre. Tuvieron que ir a buscar leña o árbol, y cuando traen esas ramas y lo echan para hacer la sopa, había como veneno, ¿no? 예. 4장에서는요. Y en el capítulo 4, 이 선지자 중에 한 사람이 젊은 나이에 죽었어요. uno de los discípulos de profeta muere en temprana edad. 예, 하나님을 경외하는 사람이라고 이야기합니다. Y la Biblia lo presenta como un hombre que temía a Dios. 그런데 그의 가족들은요, 빚을 져가지고 아들이 종으로 팔려갈 정도의 어떤 그런 가난함이 그들에게 있었습니다. Y ellos también vivían en medio de la pobreza porque hasta su hijo tenía que venderlo como esclavo. 이게 그 당시에 엘리사와 함께 있었던 사람들의 생활이었습니다. Esto era el estilo de vida de aquellas personas que estaban acompañando al profeta Elías. 하나님의 복음을 전하는 하나님의 사람들은 언제나 화려하고 또 언제나 풍요로운 어떤 삶을 살아갈 것처럼 생각하면서 많은 분들이 생각을 하는데요. 오늘 열왕기 하에서 우리에게 보여주고 있는 어떤 이러한 이야기들은 전혀 그렇지가 않더란 말이죠. Muchas personas tienen el concepto o tienen una esperanza de que un siervo de Dios tiene que vivir cómodamente, abundantemente, gozando de muchas cosas, cuando en realidad la vida real de los siervos de Dios, como vemos en Segunda de Reyes, fue totalmente diferente. 예, 엘리사라고 하는 사람이 이런 어떤 능력을 행할 수 있는 그런 어떤 권위를 하나님으로부터 부여받아서 능력을 행하지만은요. Eliseo, por ejemplo, llamado como profeta de Dios, recibe un poder de parte de Dios para realizar diferentes milagros. 그런데 그 능력을 자신들을 위해서 사용하진 않죠. Pero ningún profeta podemos ver que utilizan ese poder que habían recibido de parte de Dios para un provecho propio. 예, 자신들의 풍요와 자신들의 안락함과 그리고 자신들의 어떤 그 부를 위하여서 능력을 하나님께서 사용하는 것을 허락하고 있지 않았음을 성경은 우리에게 보여주지 않습니까? Podemos ver a través de la vida de estos profetas, estos siervos de Dios, que Dios no les ha permitido que esos poderes que ellos tenían, podían ejercer, que no sea utilizado para un beneficio propio, para una ganancia propia o para gozar de una comodidad. 어떤 의미에서 보면은요, 그 엘리사와 함께 하였었던 어떤 그 그룹을 보면서 다른 많은 사람들은 저 사람들은 저렇게 힘들게 가난하게 살면서도 왜 저런 삶을 sal지 할 정도의 모습입니다. Probablemente las personas que lo veían a estos discípulos de los profetas viviendo en medio de esa hambre, en medio de esa necesidad, quizás podría decir, ¿por qué ellos estarán viviendo en esas condiciones? 그런데 성경은요. Pero la Biblia, 그런 어떤 하나님의 사람들은 하나님께서 하나님의 방법으로 저들로 하여금 하나님을 경외하게 하면서 하나님을 경험하게 하면서 하나님을 경외하는 어떤 그런 삶을 성경은 우리에게 보여주고 있더란 말이죠. la Biblia nos muestra que estos hombres pudieron vivir de esa forma, con el temor hacia Dios y dependiendo totalmente de Dios. 한번 이러한 내용들을 여러분들은 한번 성경 안에서 한번 깊이 있게 생각해 보는 것도 좋을 것 같아서 먼저 말씀을 드립니다. Esto tenía el deseo de compartir con ustedes en esta mañana antes de iniciar nuestro tema para que juntos podamos reflexionar acerca de la vida del siervo de Dios. 그런데 지금 6장 8절서부터 14절까지의 그 두 번째 내용을 오늘 아침에 묵상하면서는 또 다른 생각을 제가 하게 되었습니다.
Y otro punto que yo había meditado en esta mañana en base al capítulo 6, versículo 8 al 14. 예, 이스라엘, 북왕국 이스라엘과 그리고 아람이라고 하는 나라가 전쟁을 하죠. Israel del norte y Aram estaban en lucha, en guerra. 예, 그런데 이 아람, 이 왕이 참 이렇게 짜증을 내는 어떤 그런 장면이 성경에 보여줍니다. Y en medio de esta historia aparece una escena donde el rey de Aram se enoja. 예, 아람이 북왕국 이스라엘을 공격하려고 치면은요, 예, 엘리사가 그 이스라엘 왕에게 지금 아람이 이런 계략을 갖고 당신들을 공격하려고 하니까 당신들은 거기를 피하라라고 하는 어떤 그런 이야기를 해서 아람이 번번이 이스라엘 공격하는데 실패를 하는 이야기가 성경에 등장하죠. En la Biblia narra sobre el enojo de este rey de Aram, porque cada vez que él se proponía atacar con una forma al pueblo de Israel del norte, Eliseo iba al rey de Israel del norte a informarle de qué manera Aram está planeando atacarlos, entonces le daba la salida. 그러자 아람 왕이 우리 중에 누가 그 스파이가 있어서 우리가 계획하는 것을 다 이스라엘에게 알리는 것이 아니냐라고 그렇게. Entonces el rey de Aram se enoja y dice, ¿habrá algún espía aquí en medio de nosotros que le informa todo lo que planeamos a Israel del norte? 그러자 이 아람 왕의 신복 중에 한 사람이 이렇게 이야기하죠. 그 이스라엘에는 선지자 엘리사가 있는데 우리가 골방에서 침실에서 하는 말도 그는 다 알아차리고 그러한 이야기를 이스라엘 왕에게 해준다라고 그렇게 이야기를 해요. Se lo voy a leer textual, versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. 그래서 이 아람 왕은 엘리사를 잡아서 죽이려고 하죠. Entonces Aram desea atrapar a Eliseo y matarlo, ¿no? 자, 그가 어디 있는지 알아봐라. Entonces manda a su siervo para que vaya y vea dónde está Eliseo. 도단에 있다고 이야기해요. Y les informa, está en Dodán. 그래서 이 왕은 많은 병거와 군사를 보내서 그 도단성을 에워싸는 이야기를까지 오늘 제가 묵상했던 본문입니다. Entonces el pasaje de hoy para mí, en mi meditación, terminó en el versículo 14, donde el rey envía a gente de a caballo y carro, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán. 오늘 이 말씀을 보면서는요, 저는 굉장히 여러 가지 생각을 하면서 하나님 앞에 기도했었습니다. Yo meditando en esta porción de la palabra, meditaba de diferentes cosas y oraba al Señor. 그리고 이 말씀을 보면서 오늘 이 말씀을 여러분들과 나누어야 되겠다라고 하는 것을 저의 적용으로 해서 여러분들에게 이야기하는 겁니다. Y una de las aplicaciones que yo me propuse es compartir este pasaje con ustedes. 예. 지금 전쟁을 하고 있잖아요. Están en medio de una guerra, ¿no? 북왕국 이스라엘과 그리고 아람이라고 하는 나라. Israel del norte contra Aram. 그 당시 아람은 굉장히 강대한 나라였었습니다. En ese entonces Aram era un reino bastante poderoso. 그런데 이 전쟁에서 여러분들 승패를 좌우하고 있었던 사람은요, 어느 나라가 병거를, 어느 나라가 군사가 더 많으냐라고 하는 어떤 거기에 달려 있지 않았단 말이죠. Y lo que determinaba el triunfo, la victoria de esta batalla, no dependía de cuánto numeroso sea el carro, la caballería y todo eso. 엘리사에게 달려 있었어요. Sino en quién dependía esta victoria, en Eliseo. 엘리사가 저쪽 아람의 모든 어떤 계략들을 다 이스라엘 왕에게 이야기하더란 말이에요. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía cuáles eran los planes del rey de Aram. Por eso le informaba al rey de Israel del norte. 여러분, 저와 여러분들은요, 오늘도 바로 이런 어떤 전쟁터에 있는 그런 어떤 상황임을 성경은 우리로 하여금 생각하게 하지 않습니까? Hermanos, este pasaje nos lleva a pensar y aplicar en nosotros, pensar que nuestra vida hoy también estamos en medio de esa batalla. 우리는 끊임없는 전쟁, 우리는 끊임없는 그 전쟁터에서 우리는 싸워가고 있어요. Estamos en medio de una batalla, en medio de una lucha continua. 그런데 그 전쟁에서 여러분들 승패는 어느
얼마나 많은 어떤 무기를 가지고 있고 얼마나 많은 어떤 사람들을 가지고 있고가 아니라 Entonces, en esa lucha que nosotros luchamos diariamente, la victoria no depende de cuántas cosas yo tengo, cuánta arma poderosa yo tengo. 예. 하나님께서 말씀하시는 그 말씀이 어디에 어떻게 이야기되어지느냐에 그 말씀하시는 그 말씀을 내가 따라가느냐 안 따라가느냐에 관계가 있다라고 하는 것을 성경은 우리에게 보여주고 있어요. Sino nuestra victoria depende completamente si yo estoy siguiendo la voluntad de Dios o no. 그런데요. Pero 예. 오늘 그렇게 하나님의 어떤 계략을 알려줄 수 있는 사람은 오늘 성경에서 엘리사입니다. Pero la única persona hoy, en el pasaje de hoy, que puede informar la voluntad de Dios fue Eliseo. 여러분들의 교회, 여러분들이 목회하는 교회 현장에서요. 예. 오늘 모든 성도들은 바로 그런 어떤 전쟁터에 있습니다. 영적인 전쟁터, 삶의 전쟁터에 있습니다. Así de la misma manera, hermanos, en la iglesia donde ustedes, cada uno de ustedes pertenecen, es un lugar de batalla. 그런 어떤 전쟁터에 있을 때 여러분들 그 전쟁터에서 이길 수 있는 계략을 이야기해 줄 수 있습니까? Entonces, ¿quién es el que puede informarle al pueblo la manera de obtener la victoria? ¿Quién? 누구죠? ¿Quién es el que cumple ese papel de Eliseo en el Antiguo Testamento hoy? 여기 제일 앞에 앉아 있는 호엘 목사입니다. Aquí está, ¿no? El hermano Joel, el pastor Joel. 목사들이 O sea, los pastores, los ministros. 하나님의 말씀을 선포하는 사람들이 Las personas que exponen la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 가르치는 사람들이요. Las personas que enseñan la palabra. 하나님의 계획을 알고요. 적군들이 어떻게 움직여지는지를 하나님의 그 계획을 알아차리고 그 하나님의 계획을 그 적군들의 계략을 성도들에게 알려줘가는 Los ministros, los pastores, los siervos de Dios, las personas que tienen la palabra de Dios, son las personas que entienden cuál es la estrategia de Dios para poder enseñar al pueblo y cómo tener esa victoria. 그 당시 엘리사 때는 하나님께서 엘리사에게 하나님의 방법으로 알려주셨습니다. En ese momento, en el tiempo de Eliseo, Dios utilizó otra forma para enseñarle e informarle a Eliseo, ¿no? 그런데 지금은요. Pero hoy en día, 하나님께서 우리 목사들에게, 우리 리더들에게 무엇을 통해서 우리에게 말씀하고 있습니까? ¿de qué manera Dios le revela a sus siervos hoy en día? 살아있는 하나님의 말씀을 통해서죠. ¿No es a través de la palabra viva de Dios? 그래서 목사들은 하나님께서 성경을 통해서 말씀하시는 그 말씀을 잘 귀를 활짝 열어놓고 눈을 크게 뜨고 하나님의 계략이 어디에 있는지를 잘 이해하고 그렇게 하나님의 지혜를 알아차려서 성도들에게 피할 수 있는 성도들에게 이길 수 있는 그 지혜들을 알려줘야 될 책임이 있다라고 하는 사실을 성경은 우리에게 보여주고 있더란 Es 말이죠. por esa razón, hermanos, hoy en día los pastores, los ministros, los que enseñamos la palabra, tenemos la responsabilidad y el llamado de Dios de ir a la palabra para conocer cuál es la estrategia de Dios para que nosotros como cristianos tengamos victoria. Y esa palabra revelada, poder transmitir y enseñar a la congregación para que ellos en su vida cotidiana puedan tener esa victoria. 그러므로 목사들은요, 교회 리더들은요, 성경을 가르치는 사람들은요, 하나님께 집중해야 됩니다. Y es por eso que los ministros, los pastores, los que servimos a la iglesia, tenemos que estar más poniendo nuestra atención más concentrado en la palabra de Dios. 하나님께 집중한다라고 하는 것은요, 하나님의 말씀에 집중하는 겁니다. Y estar concentrado en Dios significa estar concentrado en la palabra de Dios. 그 말씀은요, 사람들이 생각하기에 너무나도 현실과 동떨어진 이야기일 수 있습니다. Quizás lo que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sea algo totalmente diferente a lo que las personas del mundo quieran escuchar. 여러분들 지금 열왕기 하에서 3장, 4장, 5장, 6장 이 11개 하를 보면은요.
엘리사가 일으켜가는 일들이 보통 상식에서 이해가 되어진 이야기들입니까? Hermanos, si vemos y recordamos las historias de diferentes milagros y acontecimientos que ocurre en la vida de Eliseo, del capítulo 3 al 6 del segundo libro de Reyes, 여러분들 ¿es algo lógico? 기름통에 기름이 빈 그릇에 기름을 가득 채워져가는 말이 되는 이야기입니까? La vasija de la viuda, ¿no? Donde Eliseo hace que el aceite brote en esas jarras, en esos jarrones. 여러분들 독이 든 어떤 그 국에 가루를 넣었더니 그것이 아주 맛있는 국이 되어지고요. Y en esa sopa envenenada le echa un polvo y se convierte en una sopa muy rica. ¿Eso es lógico? 예. 오병이어의 기적과 같은 어떤 그러한 일들이 성경에서는 우리에게 이미 보여주고 있고요. En esta parte del Antiguo Testamento podemos ver acontecimientos similares a la alimentación de 5,000, por ejemplo. 여러분들 도끼가 물에서 올라오는 어떤 그런 이적을 이 선지자들이 먼저 경험하게 하는 것은요. Dios hace primeramente experimentar a estos profetas y sus estudiantes que el hacha flote, ¿no? Flote el hierro. 왜 그러한 경험들을 선지자들에게 먼저 경험하게 하느냐 이거죠. Y la pregunta es, ¿por qué Dios habrá permitido que primeramente ellos experimenten ese tipo de milagro? 하나님은 보통 이 세상 사람들이 가지고 있는 상식을 뛰어넘는 Para que ellos entiendan que Dios es un Dios que trasciende, va más allá de nuestro entendimiento. 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님임을 Que nuestro Dios en quien creemos es un Dios así, es un Dios que es así. 우리가 성경을 통하여서 선포해야 될 하나님의 말씀은 바로 그런 하나님의 말씀을 선포하는 말씀입니다. Y el mensaje que hoy nosotros debemos transmitir a la iglesia es este tipo de mensaje. 이 세상 사람들의 그 경험과 지식과 한계를 뛰어넘는 Un mensaje de un Dios que trasciende nuestro entendimiento y nuestra lógica. 그 하나님께 집중해야 되고 그 하나님의 말씀에 집중해 갈 때 Cuando nosotros ponemos nuestra atención en ese Dios y en su palabra, 여러분들 땅의 지혜가 아닌 하나님의 지혜를 우리는 말해갈 수 있단 말이죠. nosotros vamos a poder proclamar con seguridad la sabiduría celestial y no la sabiduría terrenal. 그러자 아람 왕이 누구를 죽이려고 하죠? Y es cuando Aram, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿A quién quería matar? 엘리사를 죽이려고. A Eliseo. 그래서 엘리사 한 사람을 죽이기 위하여서 많은 병력을 동원해서 도단성을 에워싸죠. Y para matar a un hombre, este rey de un reino entero mueve a su ejército. 여러분들 그렇다면은요. 지금도 사단의 세력은요. 누구만 없어지면 이길 것 같다고 생각해서 누구를 집중 공격하겠습니까? Por tanto, hermanos, hoy en día el poder de Satanás, la autoridad de Satanás, ¿qué es lo que estará haciendo? ¿No estará haciendo lo mismo, queriendo atacar y queriendo exterminar a los siervos de Dios? 저 목사만 없으면 Ay, si no estuviera ese pastor, 우리는 쉽게 저 사람들을 다 무너뜨릴 수 있을 텐데. diría Satanás, si no fuera el pastor fulano, sería más fácil, ¿no? Hacerlos caer a estos cristianos. 하나님의 말씀을 선포하는 바르게 선포하는 그 사람들은요. 끊임없이 사단의 공격의 1차적 대상일 겁니다. Hermanos, creo que estaremos en el primer lugar de los que Satanás quiera exterminar. ¿Quiénes? Los pastores que anuncian la verdad de la palabra. 아람 왕이 엘리사를 죽이기 위하여서 자기의 모든 정예 군대들을 동원해서 도단성을 에워쌌던 것처럼요. Así como el rey de Aram que mueve todo su ejército para matar a este profeta Eliseo, ¿sí? Sitiando toda la ciudad de Dotán. De esa misma manera. 호엘 목사는 그거를 느끼나요? Pastor Joel, ¿siente esa amenaza del enemigo? 파스터 리카르도 그걸 느끼나요? ¿Siente esa amenaza? 저 한 사람만 무너뜨리면은 그 교회 성도들 다 그냥 Satanás está viendo
la oportunidad para atacar a ese siervo. ¿Por qué? Atacando a ese siervo, automáticamente, ¿qué es lo que va a caer? Su iglesia. 여러분들 자각하셔야 됩니다. Tenemos que estar conscientes. 그런 것들을 믿음의 눈으로 볼 수 있어야 됩니다. Tenemos que tener nuestra mirada espiritual afilada para poder discernir. 저는 끊임없이 그런 영적 전쟁을 치르면서 다닙니다. Yo, hermanos, ando de aquí para allá y estoy en medio de una lucha continua. 누구에게도 말하지 못할 만한 어떤 그런 일들을 경험해 가면서요. Luchas que ni siquiera puedo expresar, no puedo compartir con nadie. 어떤 때는 이러다가 죽겠구나 하는 어떤 상황까지도요. A veces me arrincona una situación donde digo, si así voy a morir, en cualquier momento puedo morir. 그런데요, 저는 오늘 내일 묵상할 내용을 잠깐 훔쳐봤습니다. Y hoy, terminando de meditar, empecé a leer el siguiente pasaje de mañana. 뭐 알고 있는 이야기죠, 사실은요. Es una historia que ya conozco. 예, 그러나 내일 묵상할 내용을 오늘 먼저 조금 더 여러분들 한번 같이 볼까요? Pero quisiera que podamos compartir un poquito más sobre el siguiente pasaje. 15절 볼까요? Versículo 15, para los que llegaron después, Libro. estamos en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. 읽어. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? 예, 사환은 겁이 덜컥 났습니다. El siervo de Eliseo tenía miedo viendo a ese ejército del rey Amón. 아, 이제 끝났구나. Y seguramente dijo, bueno, ya está, ¿no? 그러자 엘리야가 뭐라고 말하죠? Entonces, ¿qué es lo que le dice Eliseo? 두려워하지 마라. No tengan miedo, 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자가 다 많다. porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17절이요. 17. 한번 다 같이 Vamos a 읽어보시겠습니까? leer a una voz, dice así. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. 보통 사람들은요 보이는 것만 봅니다. Hermanos, las personas comunes solamente ve lo que se ve con sus ojos. 보통 사람은요 자기가 알고 있는 것만 그 한계 속에서만 생각합니다. Personas comunes solamente pueden llegar a pensar dentro de sus límites. 예수 믿는 사람들도 많은 사람들이 그렇게 살죠. Pero dentro de los mismos cristianos, muchos viven de esa manera. 그런데 성경은 어떻게 말하죠? Pero ¿qué dice la palabra? 믿음의 사람은 어떻게 뭘 보면서 살아가는 거죠? ¿Qué es lo que ve el hombre de fe? 하나님께서 보여주시는 것으로 보고 삽니다. El hombre de fe es el que puede ver lo que Dios le muestra. 하나님께서 이 사환의 눈을 열게 하십니다. Cuando Dios le abre los ojos de este siervo, 불말과 불병거가 podía ver esos carros de gente de a caballo, 하나님의 사람들을 지키고 보호하고 있는 것을 보여줍니다. viendo que esos carros de fuego alrededor de Eliseo está protegiendo al pueblo. 적의 공격이 심합니까? Estamos recibiendo ataque del enemigo. 우리를 무너뜨리려고 하는 수많은 많은 일들이 있습니까? Hay muchas situaciones donde nos está tratando de hacernos caer, 그것만 보지 마시라고요. pero no ponga su mirada en esas situaciones. 그런 상황 때문에 두려워하지 말라고요. No entre en temor por lo que usted ve. 하나님께서 불말과 불병거로 지켜주시고 계시는 그것을 볼 수 있어야 됩니다. Nosotros debemos tener estos ojos que Dios así como Dios le abrió los ojos del siervo para que él pueda ver esos carros de fuego alrededor de ellos. 여러분들, 그런데 우리는 그것을 어떻게 볼 수 있죠? Hermanos, nosotros, ¿cómo podemos ver? 하나님께서 그 당시에 엘리사를 통하여서 사환의 눈을 열어서 보게 했을 텐데
En el tiempo de Eliseo, Dios utilizó a Eliseo para abrir los ojos del siervo para que él pueda ver. 여러분들은 다른 사람들에게 이 하나님의 불변과 불말들을 어떻게 보여주시겠습니까? Y ustedes, hermanos, en el lugar de Eliseo hoy en día, ¿de qué manera les abriría los ojos de las personas para que ellos puedan ver lo que ustedes están viendo? 여러분들 그것도 한 방법이 가장 확실합니다. Y la respuesta es, hay una sola, la más segura. ¿Cuál es? 뭐죠? Es a través de la palabra. 하나님의 말씀은 살아 있습니다. La palabra de Dios es viva. 하나님은 지금도 이 하나님의 말씀대로 일해가고 계십니다. Y hoy en día Dios continúa trabajando, continúa obrando para llevar a cabo lo que Él nos habla en su palabra. 여러분들 이것처럼 확실한 것이 어디 있습니까? No hay algo más seguro que la palabra de Dios. 예. 그런데 엉뚱한 길들을 찾아가죠. Pero muchos siguen el camino incorrecto 엉뚱한 방법들을 구하죠. o buscan maneras diferentes. 여러분들 그럴 때 누가 역사하죠? Pero en medio de esa situación, ¿quién es el que... Satán. 사단이 역사하는 겁니다. ¿Quién es el que obra cuando nosotros nos desviamos de nuestro camino, buscamos otros medios? ¿Quién es el que va a obrar? Satanás. 사단이 하나님의 역사를 가장해서요, 변장해서요. A veces Satanás utiliza sutilmente y obra como si fuera obra de Dios. 그렇게 속지 않기 위하여서 우리는 이런 시간을 갖는 것 아닙니까? Y para que nosotros no seamos engañados por esas estrategias de Satanás, necesitamos reunirnos, así como el día de hoy, para seguir aprendiendo la palabra. 이 말씀이 오늘 제가 여러분들 아침에 묵상하면서 여러분들에게 이야기하는 것으로 저는 적용을 삼아서 말씀을 드렸습니다. Yo ahora estoy aplicando, poniendo en práctica lo que yo hoy medité en esta mañana, compartiendo con ustedes. 저는 그래서 오늘도 내 주변에는 오늘 이 자리에는 하나님의 성령님께서 불담을 치고 사단의 역사가 절대로 역사하지 아니하도록 성령님께서 역사하시고 계시겠구나라고 하는 확신을 갖고 여러분들과 같은 시간을 갖게 됩니다. Y en esta mañana meditaba esto y decía, Dios me daba la seguridad de que este lugar también, hoy el Espíritu Santo va a estar resguardando para que no intervenga en la obra de Satanás. 믿으십니까? ¿Creen esto? 저는 여러분들보다 더 많이 믿습니다. Yo creo más que ustedes. 여러분들은 그럴 때 그래야 됩니다. 나는 당신 이 목사보다도 더 믿습니다. 라고 해야죠. Y ustedes tienen que responderme, yo creo aún más que usted. 아멘. 예, 그럴 때 아멘 하는 겁니다. Es cuando tenemos que declarar amén con seguridad. 자, 이제 사도행전 가야 됩니다. Vamos a Hechos. 사도 바울의 이제 1차, 2차, 3차 선교 여행을 이제 저희는 오늘과 내일 시간에 걸쳐서 이야기를 하게 됩니다. Así como mencionamos al inicio, nos basaremos del capítulo 13 al 21 de Hechos para ver el día de hoy y mañana los 3 viajes de Pablo. 예, 다행스러운 것은요. 아주 다행스러운 것은 제가 이제 요점들만 짚어간다고 하더라도 여러분들이 그 요점들을 통하여서 저의 이야기를 잘 알아갈 수 있을 것 같다라고 하는 어떤 생각 때문에 다행하다 싶은 생각이 들어갑니다. Algo que me hace descansar, hermanos, es pensar que aunque en el día de hoy y mañana, viendo estos viajes de Pablo, no vamos a poder tocar a profundidad porque vamos a ir mencionando los puntos importantes de esos viajes. Pero tengo la seguridad y tengo en el corazón la certeza de que, aunque yo mencione algunos puntos importantes, ustedes ya están preparados para poder entender con claridad lo que queremos compartir. 제가 지금 얼굴을 보니까요. 화요일 날 밤에 화요일 날 밤에 줌으로 공부하시는 분들의 얼굴이 많이 보입니다.
Yo ahora veo sus rostros y puedo detectar las caras de algunas personas, algunos hermanos que se conectan por Zoom los días martes conmigo. 예. 그래서 그동안 성경을 많이 저의 성경 강의를 들으셨고요. Entonces, eso significa que la mayoría de ustedes continúan estudiando con nosotros y ya llevan mucho tiempo. 예, 그리고 성경학교에서 또 성경을 배우시는 분들도 배우신 분들 또 졸업한 분들도 있고요. Y hay hermanos que están estudiando en la Escuela Bíblica Esdras, otros que ya han terminado su curso. 그리고 오랫동안 성경 묵상을 해오신 분들이라서 Y como seguramente muchos de ustedes vienen meditando la palabra durante mucho tiempo, 그래서 이제는 예전서부터 자세하게 하지 않아도 ahora siento y tengo la seguridad de que me van a seguir aunque no entremos en detalles. 예, 그래도 이제 요점들만을 이야기해도 여러분들이 알아차리고 이제 생각을 해가실 수 있다고 저는 좀 안심하면서 여러분들과 시간을 가지려고 합니다. Descanso en descanso en que ustedes me van a seguir aunque no pueda entrar en detalles. 예, 그렇게 생각해도 되겠죠? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto o no? 예, 이제 사도행전 13장 봅니다. Vamos a Hechos. 예. Libro de Hechos, capítulo 13. 1차, 2차, 3차 선교 여행의 그 성경의 이야기가 어떻게 어디에서부터 어디까지인지 먼저 한번 확인하십시다. Primero vamos a ver en el pasaje bíblico a partir de qué pasaje hasta qué pasaje nos habla del primer, segundo y tercer viaje. 13장 4절 보세요. Vemos en el versículo 4 del capítulo 13, 거기가 사도 바울의 1차 선교 여행의 시작입니다. es donde comienza el primer viaje de Pablo. 예, 거기 두 사람이 성령의 보내심을 받아 그렇게 말하죠. Dice la palabra, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. 예, 안디옥 교회에서 이제 선교사를 처음 이제 파송하는 이야기예요. Cuando dice ellos, se está refiriendo a las dos personas que son enviados, Pablo y Bernabé. 자, Sí. 예, 자 그러면은 1차 선교 여행의 끝마침은 어디냐? Que fueron enviados por la iglesia de Antioquía, y veamos el pasaje donde termina este primer viaje. 14장 26절입니다. En el capítulo 14, versículo 26. 거기 이렇게 말하죠. 거기서 배 타고 안디옥에 이르니. Dice así, de allí navegaron a Antioquía. 예, 그리고 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하신 것이다 라고 이야기하면서 Sigo leyendo, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 자, 그러니까 13장 4절에서 안디옥 교회를 떠나서 그리고 이제 14장 26절에서 안디옥 교회로 다시 돌아가는 것으로 1차 선교 여행이 끝난단 말입니다. Por tanto, nuevamente repetimos, capítulo 13, versículo 4, comienza el primer viaje de Pablo hasta el capítulo 14, versículo 26, donde ellos regresan nuevamente a Antioquía, de donde habían salido. 자, 2차 선교 여행의 시작은 어디냐? Entonces, ¿en dónde encontramos el comienzo del segundo viaje? 사도행전 15장입니다. Es en el capítulo 15, 36절이요. versículo 36. 예, 거기 며칠 후에 바울이 바나바더로 말하되 그렇게 말하죠. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. 예, 그런데 바울과 바나바가 싸워요. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos se discuten, ¿no? Entre Pablo y Bernabé. 예, 그냥 대충 싸우는 게 아니라 아주 심하게 싸웁니다. Pero no fue una discusión simple, sino sí llegó a separarlos. 예, 마가 때문에요. ¿Por qué motivo? Por el motivo de Marcos. 예, 마가를 바나바는 데리고 가자. 바울은 안 된다 하는 것 때문에. Porque había uno que se llamaba Juan, que también tenía sobrenombre Marcos. Bernabé lo quería llevar consigo en el segundo viaje, pero Pablo no estaba de acuerdo. 39절이요. Versículo 39. 그래서 심히 다투어 피차 갈라섰다 그렇게 말하죠. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. 그래서 바나바는 마가를 데리고 배 타고 구브로로 갔다. ¿Qué sucedió? Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 여러분들, 그래서 사도행전에서는요, 이 이후에 바나바의 이름이 등장하지 않습니다. Y es por esta razón, hermanos, a partir de este momento ya no va a aparecer el nombre Bernabé en la historia de Hechos. 예.
그리고 40절은요. Y en el versículo 40, 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠났다라고 이야기하죠. y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 그러니까 15장 40절이 사도 바울의 2차 선교 여행 시작점이죠. Por tanto, podemos decir que el versículo 40 del capítulo 15 de Hechos es cuando comienza la narración del segundo viaje de Pablo. 그러면은 바울이 2차 선교 여행을 마쳐지는 때는 언제냐? ¿Y cuándo es que él termina su segundo viaje? 예, 18장 보세요. Vamos al capítulo 18. 예, 18장 보시면 21절 볼까요? En el versículo 21, 거기 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠났다 그렇게 말해요. en el versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. 자, 잠깐 2차 선교 여행의 마지막 시점에 바울이 잠깐 에베소에 들렸습니다. O sea, ¿esto qué significa? Que Pablo, terminando, o sea, en la última parte de su segundo viaje, había llegado a la ciudad de Éfeso por un momento. 예. 그런데 22절입니다. Y en el versículo 22, 가이사라에 상륙하여 올라가 교회 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 그렇게 말하죠. habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. 예. 그러니까 거기가 뭐죠? 2차 선교 여행의 끝나는 지점입니다. Recuerda, la ciudad de Antioquía es donde él parte, ¿no? En cada viaje. Entonces, cuando está regresando, significa que está terminando su segundo viaje. 예. 됐죠? ¿Sí estamos de acuerdo? 예. 자, 그럼 3차 선교 여행은 어떻게 시작되어지느냐? ¿Dónde comienza el tercer viaje? 자, 23절이에요. Es en el siguiente versículo 23. 예, 안디옥에서 얼마 있다가 떠나요. Después de un tiempo que estuvo en Antioquía, él sale otra vez. 그렇죠? Sí, es verdad. 예. 잠깐 동안 머물러 있습니다. En el versículo 23, ¿no? Y después de estar allí algún tiempo, 예. 그리고 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하니라라고 성경은 이야기해요. salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. 자, 이것이 3차 선교 여행의 시작입니다. Aquí es el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. 자, 그러면은 여러분들 3차 선교 여행의 마지막은 어디냐? 예. ¿Y dónde nos narra sobre la última parte o el fin de este tercer viaje? 예. 21장을 보세요. Capítulo 21, 예. 17절이요. en el versículo 17, 예. 예루살렘에 이르니 그렇게 말하고요. donde dice, cuando llegamos a Jerusalén. 예. 그래서 예루살렘에 그 기근이 있어서 많은 사람들이 어려움을 겪고 있었습니다. En este momento la tierra de Jerusalén había sequía en esa tierra y muchas personas estaban padeciendo de hambre. 그래서 마게도냐 교회 성도들이 헌금을 합니다. 구제 헌금을 가지고 가서 그 예루살렘 성도들을 위하여서 그 구제헌금을 전달하는 목적을 가지고 가게 된 거죠. Y para poder ayudar a estos hermanos que estaban en medio de la hambruna, los hermanos de las iglesias de la región de Macedonia les había enviado una ofrenda con Pablo. 예. 자, 그런데 거기에 들어가서 바울이 붙잡혀요. Y cuando él llega con la ofrenda para la iglesia de Jerusalén a Jerusalén, es arrestado en ese lugar. 30절 볼까요? En el versículo 30. 거기 읽어. Dice la palabra, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. 자, 그래서 바울의 3차 선교 여행은요 그렇게 끝납니다. Es de esta manera, hermanos, que termina su tercer viaje misionero. 예. 그래서 아마 여러분들이 가지고 있는 성경을 보면은요 혹시 한국 성경에는 저한테는 그런 지도가 있는데, 예, 그 바울의 첫 번째 선교, 첫 번째 여행, 바울의 두 번째 여행, 바울의 세 번째 여행이라고 이야기되어지는 저기 지고 있는데 한국 성경에는 있어요. 거기도 있나요? 예. Sí, seguramente algunos de ustedes en su Biblia tienen los mapas, ¿sí? De los viajes de Pablo. Ahí pueden ver del primer viaje, del segundo viaje y del tercer viaje. 예, 그런데 바울의 세 번째 여행을 보세요. Pero veamos el tercer viaje de Pablo. 예,
마지막 지점이 어디입니까? ¿Dónde es el último lugar geográfico que termina su viaje? 어디죠? ¿Dónde? 예루살렘으로 되어 있죠. En Jerusalén. 그렇죠. 예. 그래서 성경에서 우리에게 보여주고 있는 이야기가 바로 지금 그 얘기다 이 말이에요. 예루살렘에 들어가서 붙잡힘으로 인하여서 3차 전도 여행이 끝나요. Es lo que nosotros podemos ver aquí basándonos en el libro de Hechos. Cuando Pablo llega a Jerusalén es arrestado y de esa manera termina su tercer viaje. 그래서 그때서부터는 이제 죄수의 신분으로 이제 이곳저곳으로 끌려다니다가 Y a partir de ese momento, estando arrestado, es llevado de un lugar a otro. 예, 거기 23장 보세요. Vamos al capítulo 23. 예. 33절을 보면은요. Estamos en el libro de Hechos. 예, 그들이 가이사랴에 들어갔다 그렇게 이야기하죠. Versículo 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea. 예, 바울을 죽이려고 하는 40여 명의 특공대가 조직되어 있는 것을 알고 천부장이 이 바울을 가이사라 총독이 있는 가이사라에 데리고 가게 합니다. 누가 데려갔다고? 천부장이 로마의 천부장이. Se habían enterado de que se unieron unos 40 hombres para matar a Pablo. Entonces, un gobernador lleva a Pablo a Cesarea. 천부장. 고베나도르가 아니라 천부장이. 천부장이 뭐죠? 천부장. 어디 나와요? 거기 천부장이 22절과 22. 천부장. Tribuno. Entonces el tribuno en el versículo 22 despidió al joven mandándole que a nadie dijese lo que le había dado de aviso. ¿Qué es lo que le habían dado de aviso? Que había 40 hombres unidos para matar a Pablo. Entonces este tribuno envía a Pablo a Cesarea. 예, 그래서 470명의 사람이 바울을 보호해서 가이사랴에 데려가게 합니다. Y lo custodia unos 470 hombres, soldados, para proteger a Pablo y lo guía hacia Cesarea. 그래서 바울이 붙잡힌 다음에 가이사랴에서 2년 동안요 감옥 생활을 합니다. Y cuando llega a Cesarea, durante 2 años, Pablo está encarcelado. 예, 거기 24장 27절을 보면 En el capítulo 24, versículo 27. 이태가 지난 후에라고 하는 것이 바울이 2년 동안 가이사랴 감옥에 있었습니다. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor. O sea, está hablando del tiempo del arresto hasta durante 2 años Pablo estuvo en la prisión. 그런데 25장을 보면은요. Si continuamos en el capítulo 25. 예, 바울은 로마 황제에게 상소를 하죠. 상소를 합니다. Pablo apela a César, al emperador César. 그래서 바울은 28장에 가 보면은요. 로마의 죄수로 들어가는 것을 성경은 말하고 있고요. Y por esa situación, cuando llegamos al capítulo 28, Pablo es enviado a Roma, pero preso. 예. 자, 이 이야기가 오늘 저희가 오늘, 내일, 토요일까지 공부해야 될 내용이죠. 사실은. Bueno, más o menos este es el resumen del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy hasta el día sábado. 예, 그러면은 바울의 1차 선교 여행은 언제 시작되었을까? Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuándo comienza el primer viaje de Pablo? 예, 대략적으로 AD 46년에서 48년이다라고 이렇게 이야기합니다. Es una fecha aproximada que se dan los estudiosos entre el año 46 al 48 después de Cristo. 예, 그리고 2차 선교 여행은요. Y el segundo viaje 49년에서 52년 사이로 일반적으로 이야기합니다. generalmente se calcula del año 49 al 52. 그리고 3차 선교 여행은요. Y el tercer viaje de Pablo 53년에서 57년 정도로 잡습니다. del año 53 hasta el 57 aproximadamente. 그리고 바울은 바로 그 3차 선교 여행 중간에 Y Pablo, en medio del tercer viaje de Pablo, 우리가 그 유명한 AD 한 57년경에 고린도에서
이제 3차 선교행을 마쳐지는 어떤 어간에 예루살렘에 가는 길에 고린도에 잠깐 머물러 있었을 때의 로마서를 기록하는 어떤 그 이야기가 사도행전 21장에 이야기 되어지기도 합니다. Y también encontramos en el capítulo 21 de Hechos, donde Pablo, en medio de su tercer viaje, podemos creer que fue en su última parte del tercer viaje de Pablo, aproximadamente en el año 57, cuando él estuvo un tiempo en la ciudad de Corinto, es cuando escribe la epístola a los romanos. 자, 이제 사도행전 13장에서부터 28장까지의 대략적인 이야기를 우리가 생각했습니다. Hemos hecho un resumen muy general del capítulo 13 al 28 de Hechos, ¿no? 한 가지만 더 그 이야기하고 싶은 것은요. Una cosa más quisiera mencionar. 그럼 바울은 몇 년도에 예수님을 만났었을까요? ¿En qué año más o menos Pablo habrá tenido su encuentro con Jesús? 예, 대략적으로 뭐 그거 확실하지 않습니다. 그러나 학자들이 이렇게 얘기합니다. Es una fecha aproximada, obviamente nadie tiene la respuesta exacta. 예, 대략적으로 33년에서 36년 사이에 만나지 않았었을까라고 얘기합니다. Pero los comentaristas dicen que pudo haber sido entre el año 33 al 36. Entre 33 y 36. 그러니까 3년이나 차이 나니까요. 어느 때인지 확실하지 O 않죠, sea, 사실은. es un margen bastante amplio, ¿no? De 3 años. 예, Entonces, 그러니까 no sabemos exactamente 그러니까 대략적으로 우리는 어떤 왜 바울에 대한 이야기를 우리가 생각을 하고 있으니까. 예. O sea, menciono esto porque estamos viendo la vida de Pablo, ¿no? 예, 그래서 그러한 부분을 우리가 좀 생각을 해보는 거죠. Sería bueno tener en cuenta esas informaciones que nos dan los comentaristas. 이제 13장 보겠습니다. Vamos al capítulo 13. 예. 안디옥 교회가 등장하죠. Aparece en escena la iglesia de Antioquía. 예, 다시 한번 말씀드리지만은요. 사도 바울이 1차, 2차, 3차 선교 여행의 시작이 안디옥 교회였었다라고 하는 것을 여러분들은 꼭 기억을 해야 됩니다. Un punto importante que deben recordar es que la iglesia de Antioquía es la iglesia base de donde Pablo sale sus viajes. 자, 그러면은 우리는 안디옥 교회에 대하여서 우리는 좀 이렇게 생각을 해야 되겠죠. Entonces sería bueno que podamos pensar un poco sobre esa iglesia de Antioquía. 어떤 의미에서는요, 공식적으로 선교사가 처음으로 파송한 교회가 바로 안디옥 교회이기 때문입니다. En cierto sentido, esta iglesia de Antioquía tiene mucho sentido para nosotros porque fue la iglesia, la primera iglesia que envió misioneros. 저는 터키에 이제 10월 달에 들어가게 되는데요. 이번에도. Yo en este viaje tengo planeado ir a Turquía en el mes de octubre. 어쩌면은 이번에도 안디옥에 가게 될지도 모르겠습니다. Y probablemente en este viaje también me toque ir a Antioquía. 지금은 안디옥이라고 하는 어떤 그 지역이요. 완전히 작년에 큰 지진이 일어나서 완전히 폐허가 되었습니다. El año pasado ellos sufrieron un terremoto y eso hizo caer la ciudad entera. 예. 공식적으로 죽은 사람들이 8만 명 이상이라고 이야기하는데. Oficialmente se da un número de 80,000 personas que murieron en ese terremoto. 그것은 이제 시체가 확인이 된 사람들입니다. Son personas identificadas, ¿no? Son cadáveres identificados. 예, 그런데 여러분들 건물이 무너져서 그 건물에 그 시체가 얼마나 더 많은 사람들이 있는지 그거는 공식적으로 집계가 안 되죠. Pero la verdad no se puede contar realmente cuántos fueron los muertos porque desaparecieron. 그만큼 완전히 폐허가 됐습니다. Y de esa magnitud fue ese terremoto. 그런데 저는 처음 안디옥에 그 성경을 가르치기 위해서 터키 갔을 때 안디옥에 갔었는데. Yo cuando recuerdo de la primera visita que hice a la ciudad de Antioquía cuando fui por primera vez a Turquía. 그때 이 사도행전 13장 말씀이 제게는 생각이 나면서 가슴이 벅찼습니다. Y llegué a ese lugar de Antioquía y recordaba de esta historia del capítulo 13 de Hechos y sí me emocioné. 그리고 4절을 보면은요. En el versículo 4 거기 실루기아라고 하는 곳이 나오죠. aparece un lugar que se llama Seleucia. 예, 실루기아는 그 해변가입니다. 해변입니다. Seleucia es una ciudad costera. 예, 거기에
배를 타고 간단 말이에요. 해변에서. Y dice que, o sea, uno llega en barco, ¿no? 그러니까 저는 그 실루기아 해변가에 서서 그 바다를 바라보면서 너무나도 감회가 깊었습니다. Y cuando llegué a Seleucia y en ese lugar de la costa veía el mar, sí sentí algo especial. 왜냐하면은요, 여기에서 사도 바울이 성령의 보내심을 받아서 하나님의 복음을 이방인들에게 전하기 위해서 이렇게 출발했구나라고 하는 생각을 해보니까요. O sea, ese sentimiento era tan especial porque recordaba de que en ese lugar había sido enviado Pablo y Bernabé para llevar el mensaje por primera vez a los gentiles. 그리고 내가 이 바울이 출발했었던 이곳에서 나도 하나님께서 나를 선교사로 보내서 선교사로 부르셔서 선교사로서 이 땅에 와 있다라고 생각을 해보니까요, 얼마나 제가 감격스러웠겠습니까? Y estaba muy emocionado pensar que en ese mismo lugar que había sido enviado Pablo, ahora yo estaba parado en ese lugar, habiendo sido enviado por Dios para anunciar el mensaje a aquellas personas. 여러분들, 그런 의미에서 안디옥 교회는요, 굉장히 선교의 역사 속에서 굉장히 중요한 교회죠. Y en ese sentido, hermanos, la iglesia de Antioquía es de suma importancia en cuanto a la misión. 그런데 이 교회가 어떻게 시작되었느냐 이거죠. Ahora pensemos, ¿cómo es que inicia esta iglesia de Antioquía? 사도행전 11장 보겠습니다. Vamos al capítulo 11 de Hechos, 19절입니다. en el versículo 19. 읽지. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 거기 이렇게 19절이 시작되죠. Así comienza el versículo 19. 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아라고 시작됩니다. Dice, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. 그러면 우리는 이 이야기가 어디에서 이야기되어지는 것을 생각하겠죠. Entonces, nosotros podemos relacionar de qué historia viene el capítulo 11. ¿Sí? ¿Recuerdan? 8장 볼까요? Sería el capítulo 8, ¿no? 7장은 스데반이 순교를 당하는 이야기가 이야기되어지고요. Si recordamos el capítulo 7 es la muerte de Esteban. 그리고 8장 1절을 보면은요. Y en el capítulo 8, versículo 1. 바울이죠. 그렇죠? 사울은 그가 죽임 당함을 마땅히 여겼다. 그렇게 이야기합니다. Dice, y Saulo, quien es Pablo, consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. 자, 근데 그 다음에 읽어요. Después dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 예루살렘 교회 박해가 있자 사람들은 개나리 봇잠 하나씩 짊어지고 여러분들 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어졌다 그렇게 말하죠. Dice que después de la muerte de Esteban se desata una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y es por esa persecución todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria y a otros lugares. 4절 볼까요? Versículo 4. 여러분들 다 같이 한번 읽어보세요. Leemos a una voz, versículo 4, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 자, 흩어진 사람들이 뭘 전하죠? ¿Qué es lo que anunciaban, hermanos, las personas que habían sido esparcidos? 복음을 전합니다. Iban anunciando el evangelio. 그런데 그 흩어진 사람들이요. Pero esos esparcidos, 사도행전 11장 19절 보세요. veamos en el capítulo 11, versículo 19. 그렇게 시작하잖아요. 그때의 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 그렇게 말하죠. 그렇죠? Unamos lo que acabamos de leer del capítulo 8 con este versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 어디까지 왔다고요? O sea, esas personas que se habían esparcido por la persecución después de la muerte de Esteban, ¿hasta dónde llegaron? 안디옥까지요. ¿Hasta qué lugar? Hasta Antioquía. 그런데 그 흩어진 사람들이요. 대부분 누구에게만 복음을 전했느냐? Pero estas personas esparcidas, especialmente estaban anunciando el mensaje del evangelio a ¿quiénes?
예, 그렇죠. 유대인들에게만 복음을 전했습니다. a los judíos. 그런데 이 안디옥에 온 사람들 중에 몇 사람이 Pero dentro de las personas que habían llegado a Antioquía, algunos de ellos, 20절 보세요. en el versículo 20, 구브로, 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파했다. 그렇게 dice, 말하죠. pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 이해되시겠습니까? ¿Sí me siguieron hasta aquí? 예. 그러니까 예루살렘에서 흩어진 사람들 중에 몇 사람이 안디옥에 와서 헬라인, 이방인에게도 복음을 전했단 말이죠. O sea, dentro de esas personas que habían sido esparcidos, algunos de ellos que venían de Chipre y de Cirene, ellos llegaron a la ciudad de Antioquía y comenzaron a proclamar el evangelio a los griegos. 21절이요. Versículo 21. 자, 주의 손이 그들과 함께 하시며 수많은 사람이 믿고 주께 돌아오더라. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 이게 안디옥 교회의 출발입니다. Esto es el comienzo de la iglesia de Antioquía. 그럼 안디옥 교회는요, 최초의 이방인 교회죠. Es por esta razón, hermanos, que podemos entender que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil. 그런 의미에서 중요하다고요. Y en ese sentido es la importancia de esta iglesia. 자, 그런데 그런 이방인 교회, 최초의 이방인 교회에서 자, 조금 이따 또 우리는 살펴보겠지만은 하나님의 성령님께서 최초로 이방인들에게 선교사를 파송하라고 명령하는 이야기를 성경은 성경은 보게 되어야 된단 말이에요. Y en esta iglesia, en esta primera iglesia de los gentiles, es la primera iglesia a la vez que Dios utiliza para enviar a los misioneros a través del Espíritu Santo. 자, 그런데 지금 8장에서 우리는 이제 유대와 사마리아와 모든 땅으로 사람들이 흩어져서 11장 19절에서는 안디옥까지 이르러서 이제 누구죠? 이방인에게도 하나님의 복음이 전해서 이방인 교회가 세워지는 이야기를 성경은 우리에게 보여주고 있는데, Así como vimos en los primeros versos del capítulo 8, los esparcidos fueron hacia el resto de Judea, Samaria. Pero llegando al capítulo 11 vemos que algunos de ellos llegaron hasta la tierra de Antioquía, hasta la ciudad de Antioquía. 그런데요, 그 중간에 8장, 9장, 10장이 끼어 있죠. Pero dentro de estos dos pasajes que leímos, capítulo 8 y capítulo 11, tenemos dos capítulos en medio, ¿no? 예. 8장에서는요, 빌립이 사마리아에서 하나님의 복음을 전하는 이야기가 이야기되어지고요. En el capítulo 8, en la segunda parte, podemos encontrar la historia de Felipe anunciando el evangelio en Samaria. 예. 그리고 이 빌립은요, 성령께서 광야로 나가서 이디오피아 내시를 만나게 하시고 이디오피아 내시에게 복음을 전하고 세례까지 주는 이야기가 성경에 이야기되어지죠. Y también continúa del verso 26 en adelante que Felipe es enviado por Dios para ir con el etíope para anunciar el evangelio, bautizarlo, ¿no? 기억나시죠? Sí, recuerdan esta historia. 예. 그런데 19장은요. ¿Y cuál es la historia que continúa en el siguiente capítulo 9? 누가 회심하죠? ¿Quién es el que se convierte? 바울이 회심하는요. Pablo. Saúl. 그런데 바울을 하나님이 왜 선택하죠? ¿Por qué Dios estará eligiendo a Pablo, a Saulo? 9장 15절 보세요. Capítulo 9, versículo 15. 읽어. Dice la palabra: El Señor le dijo: Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 자, 하나님께서는요. 자, 이방인 선교를 위해서 누구를 택했다고 말합니까? ¿Qué es lo que dice en el versículo 15 que acabamos de leer? Dios está llamando a Pablo, a Saulo, para que él fuera el misionero para los gentiles. 예. 자, 그런데 10장에서는요. En el capítulo 10. 예. 고넬료와 베드로가 만나는 이야기를 이야기하잖아요. Es la historia del encuentro entre Pablo y Cornelio. 예. 그런데 Pedro. 고넬료는 어떤 사람이었죠? Pero ¿quién era este Cornelio? 로마 사람이었습니다. Era un romano. 베드로는요. ¿Y Pedro? 예, 이 로마 사람에게 이방인에게
같이 가서 하나님의 말씀을 전하는 것을 원치 않았습니다. Pedro no tenía la menor intención de ir con un gentil para llevar el evangelio. 예, 그런데 성령님께서 강권적으로 가게 하잖아요. Pero es el Espíritu Santo que lo impulsa a ir. 예, 그래서 이 이방인 고넬료에게 예수를 전하게 하시고 성령이 고넬료와 그와 함께한 사람들에게 내려오시고 그래서 세례받는 이야기를 성경은 말하고 Y 있어요. el capítulo 10 nos habla de ese encuentro entre Pedro y Cornelio, su familia, les envía el mensaje del Evangelio, los bautiza. Toda esa historia aparece en este capítulo 10. 자, 그럼 한번 생각해 보세요. Entonces pensemos, 예. 예. 사도행전 1장 8절 말씀을 한번 생각해 볼까요? recordemos el capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo 8. 다 암송하시죠? Creo que todos lo memorizamos ese pasaje, ¿no? 다 암송하십시다. 예. Vamos a memorizar. 자, Nada, no es mío. yo tengo que decir la verdad, así que me voy a basar en la Biblia. 자, 다 같이 암송합니다. Vamos a memorizar juntos, recitar juntos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 예, 대부분의 사람들이 암송해서 박수 치겠습니다. Gracias a Dios por su memoria. 예, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라가 아니라 될 것이다라고 이야기합니다. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No le dice a los discípulos, vayan y van a ser discípulos, sino me seréis testigos en Jerusalén. 여러분들 이거를요, 저는 수도 없이 얘기하는데요. Creo que es algo que vengo repitiendo muchas veces. 그런데 수도 없이 들은 사람들도 이 얘기를 하면은요, 뭐 처음 듣는 것처럼. Pero cada vez que comparto lo mismo, veo sus caras que lo están escuchando como si fuera la primera vez. 여러분들 분명히 되라가 아닙니다. No dice Jesús, sean mis testigos, 될 것이다라고 이야기해요. sino me seréis testigos. 그렇지 않나요? ¿Entiende la diferencia? 되라라고 하는 것은 너가 주권을 가지고 너가 하라는 것이고요. O sea, si Jesús hubiese dicho, sean mis testigos, ¿quién es el que tiene la iniciativa de llegar a ser testigo? Ajá, uno, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Y me seréis testigos en Jerusalén. 그것은 누가 주도해서 그렇게 하게 하겠다는 것입니까? ¿Eso qué significa? ¿Quién es el que los va a transformar a que ellos sean testigos? Jesús. 성령. Ajá, el Espíritu Santo. 여러분들 완전히 다른 겁니다. O sea, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. 성령이 너를 장악해서 Es el Espíritu Santo que va a venir con poder. 너를 그런 사람 되게 할 것이라고 성경은 약속하고 있다고요. Y es el mismo Espíritu que va a obrar para que tú seas mi testigo. 저는 지금 오늘 오늘 아침부터요. 시작서부터 끝나는 시간까지 조용조용하게 해야지 결심을 했는데. Yo me había propuesto en esta mañana, dije, voy a comenzar con un tono bajito y voy a terminar así con el mismo tono, dije. 왜냐하면 오늘 ¿Alguien cree? 왜냐하면 오늘 저는 이제 강의를 끝나고 오후 4시 반부터요. 또 1시간 반 동안 또 줌으로 강의를 해야 되니까. Porque después de esta actividad de la mañana con ustedes, en la tarde tengo otro compromiso de enseñanza y durante 1 hora y media tengo que enseñar por medio de Zoom. 근데 여기 멕시코에 그 대표 오니까요. Y cuando llegué a la Ciudad de México, 오늘 아침서부터 숨이 굉장히 차고 그래가지고. a partir de esta mañana me siento un poco agitado. 그래서 차 타고 오면서 또 오늘 더 조심해야지 그랬는데. Y esta mañana estaba diciendo, ¿no? Él mismo, me voy a tranquilizar y voy a mantener mi tono. 이제부터 또 조용조용하게 할게요. Pero ya me había emocionado mucho. Ahora voy a bajar mi tono otra vez.
예, 그런데 어디까지 얘기하다가 내가 너희들을 아, testig로 예, 만드는. 예, 예. 그건 성령님께서 되게 하실 것이라고 이야기한 겁니다. Esta promesa de Jesús significa que es el Espíritu Santo quien nos va a transformar a ser testigos. 여러분, 이 얘기는 예수님께서 제자들을 부르시면서 하셨던 말씀과 똑같은 얘기입니다. Estas palabras eran las mismas palabras cuando Jesús había llamado a sus discípulos en un principio. 자, 나를 따르라. Sígueme. 그렇죠. 분명히 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠. Sí, dijo así Jesús 예. a sus discípulos. 예. 그러면 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다 라고 얘기했습니까? 아니면 나를 따라와서 너희는 사람을 낚는 어부가 되라 라고 했습니까? Jesús dijo, sígueme. Dijo Jesús, ¿los haré pescadores de hombres o háganse pescadores de hombres? ¿Uno o dos? El uno, ¿no? El primero. 예수님께서 사람 낚는 어부 되게 하실 것이라고 말하지 않습니까? O sea, no es Jesús mismo quien les está prometiendo a ellos, me siguen, entonces yo los voy a hacer pescadores de hombres. 이건 엄청난 차이가 있는데도 불구하고 En estas palabras de Jesús encontramos una diferencia abismal con lo que muchas personas piensan. 여러분들 저는 전도 강의나 전도 훈련 강의나 그리고 선교 훈련 강의에서 이 부분을 강조하는 강조를 거의 듣지 못했습니다. Hermanos, cada vez que podemos escuchar una capacitación, un seminario o una conferencia acerca de las misiones o el evangelismo, yo no he tenido la oportunidad de que alguien explique esa parte de manera concreta. 저만 강조합니다. Creo que soy el único que hago énfasis en esto. 다른 사람이 했다면 정말 죄송하고요. Perdón si desconozco, ¿no? Si alguien hace ese énfasis o enseña de esa manera. 근데 저는 못 들었기 때문에 Pero yo hasta ahora no he visto algún conferencista que haga hincapié en esto. 근데 저는 그래서 더 강조를 하고 싶은 거죠. Por esa razón, yo quiero remarcar con más seguridad. 여러분들 전도의 주체, 선교의 주체가 사람이 아닙니다. Hermanos, ¿quién es el que lleva la obra misionera, evangelismo? ¿Quién? No es el hombre. 예수님이 나를 따라오너라. 그러면 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 할 것이다. Así como Jesús dijo, sígueme y yo los haré pescadores de hombres. 그러면은 여러분들 제자들은 뭐만 하면 됩니까? Entonces los discípulos, ¿qué es lo que le tocaba hacer? 예, 여러분들 제 말을 오해하지 말고요. 문자적으로만 오해하지 말고요. 제가 여러분들에게 좀 쉽게 이해하도록 하기 위해서 강조하는 겁니다. No me malinterpreten lo que voy a decir. Estoy haciendo un énfasis para que ustedes puedan entender fácilmente. 예. 그러면은 제자들은 뭐만 하면 됩니까? Entonces, ¿cuál es la tarea que les toca a los discípulos en ese llamado? 예수님을 따라가기만 하면 되는 거죠. Es seguir a Jesús, ¿no? 그러면은요, 따라가기만 하면 예수님은 그 사람들을 사람 낚는 어부가 되도록 하게 하실 것이란 말이죠. Cuando Jesús dice, sígueme y los haré pescadores de hombres, en ese llamado significa que los discípulos, lo que tenían que hacer los discípulos era seguir a Jesús, y mientras ellos siguen a Jesús, ¿qué es lo que va a suceder en la vida de ellos? Jesús va a obrar para que ellos sean los pescadores de hombres. 그런데 많은 사람들은요, 따라가는, 그리고 예수님과 함께하는 그런 삶보다는요, 자기가 스스로 뭔가 하려고 하는 쪽에 더 많은 관심을 갖고 더 많은 액티비티를 한단 말이에요. El problema surge cuando en ocasiones vemos personas que están dentro de la obra misionera o del evangelismo, pero en medio de ese ministerio, en lugar de seguir a Jesús, permitiendo que Jesús obre en su vida para ser pescadores de hombres, uno quiere tomar la batuta, la batuta, ¿no? Y quiere planificar, quiere buscar medios, quiere hacer las cosas uno mismo. 여러분들의 교회에서 어떻게 하는지 모르겠지만, No sé cómo funcione en la iglesia de ustedes. 여러분들 교회 성도들에게 전도하십시오 라고 이야기하는 설교를 많이 들어요.
Yo escucho muy comúnmente predicadores que les dice a su iglesia, hermanos, salgan a compartir el evangelio, traigan a nuevos creyentes. 나쁜 얘기 아니죠. O sea, está bien, ¿no? O sea, esa palabra en sí no está mal. 예, 좋은 얘기입니다. Es algo bueno. 그렇게 돼야 되는 거죠. Y de hecho es una responsabilidad nuestra de salir a evangelizar y traer nuevos creyentes. 근데요, Pero 아무리 그렇게 얘기해도 여러분들 전도할 수 있는 사람이 되어지지 않고서는 전도 안 되죠. Pero, ¿dónde está el problema? Si las personas no están preparados, no están formados y no han nacido de nuevo para poder transmitir el mensaje del Evangelio a otras personas, por más que el pastor le diga, vaya y evangelice, ¿lo podrá hacer? 여러분들 전도하라 하기 전에 전도할 수 있는 하나님의 사람을 만들어가는 것이 중요하잖아요. Entonces, antes de exhortar a la iglesia, salgan y evangelicen y traigan nuevos creyentes, la iglesia tiene que cumplir el papel de formarlos como cristianos verdaderos, quienes puedan compartir el evangelio. 여러분들 제가 지금 옷을 입고 있어요. Tengo mi saco. 오늘 아침에도 이 옷을 자랑했습니다. Esta mañana veníamos y estaba presumiendo de su saco, 이 옷이 너무 좋다고. que tiene como 20 años. Y le gusta ese saco. 여러분들 이 옷이 몇 년 된 옷인 줄 아세요? ¿Saben cuántos años lleva conmigo? 예? 이 옷을 저희 아들이 중학교 때 입었던 옷이에요. Este saco era en realidad de mi segundo hijo cuando él iba a la prepa, digo a la secundaria. 그러니까 15살 때 입었던 옷이죠. O sea, cuando él tenía 15 años, unos 15 años, él lo usaba. 예. 근데 이 녀석이 안 입어요. Pero después de un tiempo como que no le gustó y ahí lo dejó. 그런데 제가 입어보니까 맞더라고요. Y entonces dije, bueno, lo voy a probar. Y me quedó bien. 전 세계를 다니면서 이 옷 입고 설교하잖아요. Y este es mi saco preferido y lo llevo por todo el mundo. Donde me toca predicar, me lo pongo. 어떤 곳에 가면은요, 이 옷만 입고 가니까 저 목사는 옷이 없으니까 참 불쌍하다고 해서. Y llego a algunas iglesias y me ven con el mismo saco siempre, ¿no? Entonces me tienen como... me tienen lástima. 그래서 어떤 분은 제발 좀 옷 좀 사 입으라고 돈 주더라고요. Y en ocasiones he recibido ofrenda especialmente para que me vaya y me compre, ¿no? 주십시오. ¿Sí? Si alguien desea, recibo con gusto. 그러면 저는 더 좋은 데 쓸 테니까요. Y yo lo voy a utilizar en otra cosa mejor. 그런데 여러분들 옷을 천을 갖다 주고 야, 옷 만들어 그런 사람 있습니까? Bueno, ahora regresando al tema, ¿habrá alguna persona que toman un rollo de tela y se lo lleva a alguien y le dice, a ver, hazme una ropa? 아니죠. 옷 만들 수 있는 그 기초부터 옷을 완벽하게 만들 수 있는 과정을 겪어가게 하지 않습니까? No, porque no va a saber cómo hacer. ¿Sí? Esa persona necesita, para llegar a hacer una ropa, necesita entender desde lo básico, cómo preparar, qué es lo que se necesita y todo el proceso para obtener ese producto final. 여러분들 전도 마찬가지죠. Lo mismo sucede con llevar el evangelio. 방법이 뭐죠? ¿Cuál es el método, el medio? 여러분들 예수님 따라가는 사람 만드는 겁니다. ¿Cuál es la metodología que nosotros debemos aplicar? Es formar personas que sigan a Jesús. 마가복음 3장 볼까요? Vamos al libro de Marcos, capítulo 3. 거기는 이렇게 말하죠. Marcos capítulo 3 dice lo siguiente. 3장. Marcos capítulo 3, 13절이요. en el versículo 13. 읽어.
Dice la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 자, 이제 14절과 15절은 다 같이 한번 읽어보시겠습니까? Leemos juntos el versículo 14 y 15, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 원하는 자들을 예수님이 부르셨어요. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús llamó a los que él quiso. 예, 12를 세우셨어요. Entonces vinieron a él unos 12 apóstoles. 제일 먼저 무엇을 이야기하죠? Pero lo primero que hace después del llamado, ¿qué es lo que le dice? 예수님과 함께. ¿Qué dice la palabra en el versículo 14, la segunda parte? Para que estuviesen con él. 그 다음이요. Y después, 전도죠. para enviarlos a predicar. 예수님과 함께하면서 예수님을 배워가는, 예수님을 따라 살아가는 삶을 배워가는. ¿Qué significa cuando dice para que estuviesen con él? O sea, estando con Jesús, estas personas sean los que aprenden de él. 그럼 자연스럽게 어떻게 될까요? Entonces, esas personas que están con Jesús conviven, aprenden naturalmente, ¿qué es lo que harán? 전도하겠죠. ¿No evangelizarían? 복음을 전할 수밖에 전할 마음, 전해야 되겠다라고 하는 그 사실을 그들은 거절하지 못하고요. Ellos no estarían dispuestos a proclamar el evangelio de manera natural. 사도행전 2장 가볼까요? Regresamos a Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. 거기 8절부터 10절까지 쭉 먼저 읽죠. Versículo 8 al 10 voy a leer, dice la palabra. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11절 그레데인과 아라비아인들이라 그렇게 말하죠. Versículo 11, cretenses y árabes. 자, 그 다음은 다 같이 한번 읽어보세요. Vamos a leer junto la segunda parte. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 마라비자 데 디오스. 무슨 일이죠? 그리스도의 복음이죠. ¿Qué son las maravillas de Dios que menciona el versículo 11? No es otra cosa, es el evangelio de Jesucristo. 그것을 방언을 통하여서 천하 각국으로부터 온 사람들에게 전하게 되죠. Ese mensaje del evangelio, las maravillas de Dios, habían sido proclamadas a todas aquellas personas que se habían reunido de diferentes lugares. 그러면은 1장 8절 말씀이 바로 이루어지는 현장을 보잖아요. Entonces, en este capítulo 2 ya estamos viendo la escena donde se cumple el capítulo 1, versículo 8. 성령의 말하게 하심을 따라. Porque conforme a lo que el Espíritu le daba palabra. 여러분들 이 이야기는요 엄청난 사건인 것이 Hermanos, este acontecimiento del capítulo 2 es de suma importancia. 창세기 6장을 보면은요 Porque si recordamos el capítulo 6 de Génesis, 인간들의 죄로 인하여서 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 않겠다라고 말씀하십니다. Dios había dicho, Dios había propuesto, Dios había decidido en su corazón no estar más con la humanidad por el pecado de ellos. 그런데 사도행전 2장에서는요. Pero en el capítulo 2, 성령이 저들 안에 내주하는 영으로 viene el Espíritu Santo, no para venir e irse, sino para estar en medio de ellos. 여러분들 사도행전 창세기 11장을 보면은요. Si recordamos el capítulo 11 de Génesis, 바벨탑 사건에서 언어가 혼잡해서 사람들이 언어를 따라서 다 흩어지잖아요. podemos recordar de la historia de Torre de Babel, cuando estos hombres se habían reunido para levantar esa torre, Dios desciende y los esparce y los confunde lenguas. 그런데 이 다양한 언어를 쓰는 사람들이 지금 오순절 예루살렘에 모여 있었고요. Pero estos hombres que manejaban diferentes idiomas se habían reunido en un lugar en Jerusalén en el día del Pentecostés. 그 사람들에게 하나님의 큰 일을 자기 언어로 알아듣게 하시는. Y Dios, ¿qué hace? A estas personas que se habían reunido de diferentes lugares con diferentes idiomas, Dios unifica el lenguaje para poder transmitir
la maravilla de Dios. 하나님의 심판과 하나님의 진노 속에서 이루어진 것들이 바로 성령의 역사를 통하여서 이제는 온전히 새롭게 회복되어지는 그 역사의 현장을 성경은 우리에게 말하고 있더란 말이죠. Este capítulo 2 es de suma importancia porque es el capítulo donde vemos el cumplimiento de lo que Dios había prometido de restaurar lo que se había perdido por el pecado del hombre. 8장은요. Capítulo 8. 하나님이 박해를 통해서 사람들을 흩어지게 만들잖아요. En el capítulo 8 ya vimos que Dios por medio de la persecución dispersa a las personas. 그렇지 않나요? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 예루살렘 교회에 3,000명도 회개하고 5,000명도 회개하고 하고 있었지만 Recuerdan que en los capítulos anteriores nos hablaba de que comenzaron a proclamarse el Evangelio de Jesucristo y se convertían en Jerusalén 3,000 personas, 5,000 personas. 수많은 사람들이 예수를 믿고 돌아오는데 Multitud de personas se estaban convirtiendo en Jerusalén. 그들 스스로 유대와 사마리아와 땅끝으로 가서 하나님의 복음을 전하려고 합니까? En medio de esa situación de avivamiento espiritual, ¿a alguien se le habrá ocurrido decir, vamos a tener que ir a Judea, más allá de Samaria? ¿A alguien? No, en medio de ese avivamiento no, estaban concentrados en eso. 그런데 핍박이 일어나죠. Pero cuando se desata la persecución, 흩어져요. comienza a dispersarse. 흩어진 사람들이 뭐 하죠? ¿Qué hacen los que fueron dispersados? 사마리아에서 복음을 전하고. Comenzaron a hablar el evangelio en Samaria. 여러분들 8장 26절 보세요. Capítulo 8, versículo 26. 거기 주의 사자가 빌립에게 말하 이르되. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. 29절이요. 29. 성령이 빌립더러 이르시되. 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. 39절이요. 39. 둘이 물에서 올라와서 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. 여러분들 누구의 역사입니까? ¿Es obra de quién, hermanos? 성령의 역사. Es obra del Espíritu Santo. 에티오피아 사람에게 성령의 역사 속에서 복음이 전해지는. Es obra del Espíritu Santo y en medio de la obra del Espíritu Santo, el etíope es convertido. 9장에서는요. Capítulo 9. 이방인에게 복음을 전하도록 하기 위해서 하나님께서는 바울이라고 하는 사람을 하나님께서는 빛으로서 그를 부르시는 이야기가 이야기되어지고. Dios llama en el capítulo 9 a Pablo en medio de la luz. ¿Para qué? Para ponerlo como predicador sobre los gentiles. 19절이요. 10장 19절 보세요. Vamos al capítulo 10, versículo 19. 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때 성령이 그에게 말씀하시되. Capítulo 10, versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. 두 사람이 너를 찾아 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라. 내가 그들을 보내었노라. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. 여러분들 베드로가 가고 싶어서 간 것이 아니었습니다. No fue la voluntad de Pedro en ir a la casa de Cornelio. 성령이 가게 하셔서 Sino fue impulsado por el Espíritu. 이방인인 고넬료와 그의 가족들에게 복음이 증거되게 하시고 Y por la voluntad del Espíritu, el Evangelio fue proclamado a Cornelio, que fue un hombre gentil, y su familia. 11장 19절에서 En el capítulo 11, versículo 19. 안디옥 교회가 세워지는 것도 El hecho de que la iglesia de Antioquía se había levantado 사람들 스스로의 그런 어떤 계획이 아니라 no fue planes humanos, 성령께서 저들과 함께 하시면서 흩어진 사람들의 입술을 통하여서 복음이 전해지게 하면서 sino el Espíritu Santo guió a estas personas esparcidas que lleguen a Antioquía y algunos griegos puedan recibir el Evangelio. 여러분들 11장 21절 보시면은요. Versículo 21 de este capítulo 11. 거기 분명히 이렇게 말하죠. Claramente dice lo siguiente. 주의 손이 그들과 함께 하심에. Y la mano del Señor estaba con ellos. 여러분들 저는 여러분들 줌으로 강의를 할 때 성령에 대해서 창세기에서부터 요한계시록까지 성령에 대해서 이야기되어진 이야기를 여러분들에게 했었던 것을 기억하십니까? Recuerdan, hermanos, los que estuvieron conmigo en un seminario trimestral del Espíritu Santo, que fuimos viendo la obra del Espíritu desde Génesis hasta Apocalipsis.
기억나십니까? ¿Sí recuerdan? 여러분들 그런데 구약 성경에서 주의 손을 이야기할 때 누구를 이야기하고 있었습니까? Cada vez que hablaba en el Antiguo Testamento sobre la mano de Dios, ¿a quién se estaba refiriendo? 성령이시죠. Al Espíritu Santo. 여기 주의 손이 그들과 함께 하셨다라고 하는 이야기는 성령님이 함께 하심에 Por tanto, en el versículo 21, cuando dice, y la mano del Señor estaba con ellos, eso significa que el Espíritu Santo estaba con ellos. 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. Y cuando el Espíritu Santo estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. 흩어지게 만들었어요. El Espíritu Santo es quien los esparció. 복음을 전할 수밖에 없는 상황이었죠. Lo llevó a una situación que no les quedaba otro que predicar el Evangelio en los lugares donde ellos estaban llegando. 그런데 누가 함께 하셨다고요? Pero en medio de esa persecución, ¿quién estaba con ellos? 성령님이 함께 하시고. El Espíritu Santo. 13장이요. Capítulo 13. 1절부터 3절까지 좀 읽지. Dice la palabra, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 누가 선교사를 선택하시죠? ¿Quién es el que escoge a un misionero? 4절을 다 같이 한번 읽어보시겠습니까? Leemos a una voz el versículo 4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. 누가 선교사로 보내고 있죠? ¿Quién es el que está enviando a los misioneros? 성령님이십니다. Es el Espíritu Santo. 성령님 주도입니다. El Espíritu Santo es el Señor de esta obra. 이 사실을 잊어서는 안 됩니다. Nunca debemos olvidar de esta verdad. 사람이 주도해서는 안 됩니다. El hombre no tiene que tomar ese señorío. 예, 우리는 틈만 있으면은요. Pero en realidad nosotros cada vez que hay oportunidad, 예, 내 주도로, 내 생각으로, 내 경험으로, 내 지식으로 하려고 하는 일들이 얼마나 많이 일어나는지 모릅니다. como que estamos ante la situación de querer tomar nosotros ese liderazgo, ese señorío. 내 생각이 필요 없다는 얘기가 아니에요. Con nuestros pensamientos, con nuestra forma, con nuestra experiencia, pero no estoy diciendo que todas esas cosas no valgan nada. 내 지식이 필요 없다는 얘기도 아닙니다. No es que estoy invalidando el conocimiento que tienen 내 ustedes. 경험으로 얻은 지혜가 필요 없다는 이야기는 아닙니다. No estoy diciendo que es innecesario la sabiduría nuestra. 그 위에 누가 주인이란 말입니다. Pero sobre todas esas cosas, ¿quién es el dueño? Ese es el tema. 성령님이셔야 합니다. Tiene que ser el Espíritu. 우리는 그분에게 우리의 자리를 언제나 내어놓아야 됩니다. Nosotros, por tanto, cada día, hermanos, cada momento tenemos que entregar nuestro lugar al Espíritu Santo. 사역자의 삶만이 아닙니다. Pero, hermanos, no estamos hablando solamente de los ministros, 우리 개인의 삶도, 우리의 가정의 삶도, 우리의 진로도, 우리가 앞으로 해야 될 모든 일들도 역시 마찬가지죠. sino toda la vida de todos los cristianos debe ser así. Nuestra vida entera, nuestra familia, nuestros propósitos, lo que nosotros estamos planificando hacer, todo eso tiene que estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. 예.